mempertegas posisi Global South di tatanan global. Mempertegas apa yang sudah didorong dan diinisiasi Indonesia dari 4 tahun yang lalu. Mas Wapres, apa mungkin bisa diceritakan Mas terkait Mas Wapres kenapa tiba-tiba bisa ke Afsel? Ya, ini adalah penugasan dari Bapak Presiden untuk mewakili beliau di G20 Summit yang sangat bersejarah ini. Pertama kalinya diadakan di Afrika. Dari hari pertama kita melakukan meeting CEO Business Forum, lalu G20 Summit, sesi 1, 2, 3 sudah berjalan dengan lancar semua, dan posisi Indonesia sudah kita suarakan di mata dunia. Pesan dari Bapak Presiden juga sudah kita sampaikan di depan para kepala-kepala negara. Saya terima kasih juga ke Pak Menko, Pak Wamenkyu, Pak Wamenlu, Pak Dubes. Acaranya berjalan dengan baik dan lancar. Oke, Mas Wapres, mungkin ada pesan Mas selama 3 hari ini untuk pesan-pesan untuk ke dunia begitu seperti apa? Mempertegas posisi Global South di tatanan global. Mempertegas apa yang sudah didorong dan diinisiasi Indonesia dari 4 tahun yang lalu. Keadilan ekonomi global ini yang secara konsisten Indonesia sampaikan terus. Jadi setiap negara berhak untuk menentukan arah pembangunannya. Yang namanya kerjasama, partnership harus mensejahterakan, harus memberdayakan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, tidak boleh mendikte, tidak boleh membuat ketergantungan. Mas, untuk di rangkaian KTT ini juga Mas Wapres mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara mitra. Boleh diceritakan Mas hasil dari pertemuan tersebut? Ya, kita sudah melakukan pertemuan dengan beberapa kepala negara. Saya sampaikan juga pada saat rapat itu, pada saat pertemuan, program-program prioritas dari Bapak Presiden. Misalnya MBG, hilirisasi, swasembada pangan, dan lain-lainnya. Hasil rapat segera kita follow up dan kita laporkan ke Pak Presiden begitu nanti kita sampai di tanah air. Ya. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Pulang-pulang. Identifying, reducing and managing risks before they lead to disasters. On climate, some of us recently returned from COP30 in Brazil. I'd now like to call His Excellency Mr. Gibran Raka Buming Raka, the Vice President of Indonesia. Your Excellency, President Ramaphosa, Excellencies, leaders of G20 countries, in many parts of the world, crises are intensifying. Global solidarity
and decisive leadership are needed to address them. Indonesia commends South Africa's leadership in advancing energy, water, and food security. For Indonesia, food security is not just an economic agenda, but a fundamental necessity for our people. For that reason, the President of Indonesia is focusing on the food security and free nutritious meals for 80 million students and pregnant women as strategic investment. That promotes the use of local products, empowering farmers and livestock breeders while expanding economic activity in many areas. On the other hand, as an island nation located in the Pacific Ring of Fire, Indonesia faces more than 3,000 disasters every year, from earthquakes, floods, to volcanic eruption. For Indonesia, resilience is not a slogan, it is a daily reality. Drawing from these experiences, Indonesia promotes the concept of sustainable resilience, a framework in which human development, economic growth, and environmental protection can advance in harmony. Excellencies, today's disasters are not only natural, many are the results of human action. We see this in Gaza, Ukraine, Sudan, and the Sahel, and many other regions, where conflicts reduce homes to rubble, deprive people of hopes and livelihood. These tragedies remind us to put humanity at the heart of global governance. The world must not allow and normalize preventable human suffering from becoming the new normal. As a forum representing 85% of the world's GDP, the G20 carries a moral duty to lead by example, ensuring that growth and resilience become two sides of the same coin, driving hope, prosperity, and justice for all. Thank you. Please welcome. 어떠십니까? 네, 제가 좀 긴 하루였던 것 같습니다. 대통령께서 좋은 대화가 있었는데 어쨌든 국가의 평화가 실현되면 좋겠습니다. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect, Connecting Ideas, Inspiring Future.